A great day, everyone. Once again, we'd like to thank the Lord for giving us another day that we can worship Him and another opportunity that He's given us that we can thank the Lord for all the things that He has done over our lives, over our family, and also for the blessings that He has poured out over our lives and over our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay. Today, I'm so excited not just because it's Sunday, but I am so excited because we can worship God. We can celebrate Him today together with our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay, especially to our visitors who are with us for the very first time. We are so happy to have you today. So I want to encourage you to be with us from the very beginning to the end of this Simbalay. So to move on, I want to read to you from Psalm 100 verse 4 to 5. It says here, enter His gates with thanksgiving. Say thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Is God good? For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to its generation. It says here, God's unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to all generation. So ang maayo sa Ginoo dili lang na hantod karon, but ang pulong sa Ginoo na ingon, it will continue to all generations. So walay limit ang pag-celebrate nato sa kaayos sa Ginoo. So today, I want to pray for all of us, for every family, as we continue to listen to the Word of God. Let's bow our heads as we pray. Lord, thank you for giving us another day that we can celebrate life. We can celebrate your faithfulness, your goodness, oh God. Lord, we know and we believe you are doing great and mighty things, oh God. And today, Lord, our hearts are expectant, Lord, to receive that great things that you have prepared for each one of us. Lord, today, as we move on to listen to your word, God, I pray that every word, oh God, that we can receive, Lord, it will be planted in our hearts. It will germinate in the inside of us, and it will bring forth fruit, oh God, in the right season. God, today, as we continue, God, to come into your presence, Lord, that you will fill our homes, oh God, with your presence as we continue, oh God, to set our hearts on you. Lord, be with us, be in the midst of us, oh God, in every home, wherever we are, together with our family, oh God, as we worship you. We worship you in spirit and in truth. We worship you with all of our heart. So God, today have your way, build your tone, take your place, oh God, in every home. In Jesus' mighty name. And all of God's people say amen. So join us as we worship the Lord with our songs of praise. And I want you to stand up to your feet and just together with your family, let's participate in singing our praise to the Lord today. I'll see you in your Simbalay. God bless you. Jesus, hangtod may gini
All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, how could I express all my gratitude? So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
be still. You cast out demons and beat the empty soul, be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. You crushed the darkness and made a fool of that grave. Oh King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, now there's freedom. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. Oh, 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 God, we echo your authority. Oh, God, we echo your victory. God, we echo your authority. Sing God, we echo your victory. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus'
For our offering thought for today, let me share with you these principles found in Luke chapter 6 verse 38. Then we'll jump to Malachi chapter 3 verse 10. So let's read first Luke chapter 6 verse 38. It says here, "Give and you will receive." Say, "Give and you will receive. Your gifts will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back." So, klaro kayo siya nga kita ang maoy mo determine how much blessing we want to receive from God. Because the Bible says clearly, the amount you give will determine the amount you get back. So, pasabot na kita day mo determine kung unsa ang klaseng panalangin ang gusto natong madawat. And I'm sure all of us, most people, they really want 100% blessings, kanang dinagko nga panalangin. But the Bible says, you give and it shall be given back to you. So dapat mo hatag tag-una para makadawat ta og panalangin diha gikan sa Ginoo. Because I always believe giving is the key to our blessing. A lifestyle of generosity na kinahanglan taan na mag-develop tungod kay dinha nato masinati ang panalangin sa Ginoo kung kinabuhi ta nga manggihattagon. Lifestyle, normal ra pag abot og paghatag, walay issue sa imo, dili ka complain nga mo hatag na pag offering nga naman because it's your lifestyle. Mura kag maligo ka, walay issue kung kanus ani mo gusto, maligo ka. It's the same thing when it comes to the kanang naay opportunity to give. When there is an opportunity to give, ang imong pagka-generous dili na issue. You simply give because you love to give to the Lord. The second principle in giving is in Malachi chapter 3 verse 10. It says here, "Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great that you will have enough, you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test." You know, murag kaniray verse akong nabasa that God niingon ang Ginoo nga, "Test me in this." So ayan daw nato siya. Nga naman, God established tithing as a principle of honor, a principle of obedience and trust. Tithing is not merely about money, but it is about acknowledging God as the source of all provisions. When believers obey God in tithes or giving of the tithes, they step out of lack and into God's provision and blessing. When you obey God in the returning of the tithes, it's just like gikan bitaw sa kakuwangon ug dadon ta sa Ginoo ngadto sa abundansya nga panalangin. And I'm sure gusto nato na no, halos kitang tanan siguro gusto nato og abundansya, but there is a principle to do. There is a condition that we need to do. Tithing, when you give your tithes or return your tithes to the Lord, it means tithing acknowledges God as our provider. In Proverbs 3:9-10, it says, "Honor the Lord with your substance, so shall thy barns be filled with plenty." It simply says, we have to honor the Lord with our substance. Another version, it says, honor the Lord with our wealth. Sa atong mga kinitaan, atong bahandi, we should honor the Lord. Nga naman, that acknowledge God, kita ga-acknowledge diha sa Ginoo nga siya maoy tinubdan sa tanan. Walay ato, dili atong trabaho, dili atong boss, but God is our source. He is our provider. Another thing, when we obey God in returning our 10%, our tithes to Him, and giving of our generous offering, it releases God's blessing. In Malachi 3:10, it says, God promised overflowing blessing to those who faithfully, say faithfully, to those who faithfully tithe. Tithing invites divine favor and protection and supernatural provision.
That's why we need to return the tithes that belongs to God. Kay dili na ato, it belongs to God. We simply return it to God and we simply obey the giving of our generous offering to the Lord. You want blessing? You want abundance? You want favor? You want protection in your finances? Let's follow God's principle. Let's return our tithes to God and give our generous to the Lord. And I believe this year will be the best year so far. God's abundance will come. God's increase will be in our home if we follow God's principle in giving. Right now, let's prepare our tithes and offering as we give to the Lord, because God loves a cheerful giver. Ang higugma sa Ginoo ang magmalipayon nga magahatag diha kaniya, tungod kay ang gusto sa Ginoo gyud nga panalanginan ta niya, o ang tanang klaseng mga panalangin magabot sa ato ang kinabuhi kung kita obedient lang diha sa paghatag sa Ginoo. So, let's prepare our finances as we worship God. Lord, thank you that we can worship you, O God, with our finances. Lord, thank you for your promise that, God, as we return to you, as we give to you, O God, our generous offering, Lord, thank you for your protection. Thank you for your favor. Thank you, Lord, that your promises, O God, that you will bless us in every kinds of blessing, nga wala na makakontinar sa imuhang panalangin tungod kay nag-awas-awas ang imong panalangin diha sa among kinabuhi. O Lord, dili lang namo gusto nga kami mapanalanginan, kundi Lord, imo ming gamiton nga imo kaming panalangin diha sa uban, sa mga nagkinahanglan, O God, nga sa dihang among i-share ang panalangin, ang imong increase, ang imong double favor, kanunay nga mag-aabot sa among kinabuhi o sa among tibok panimalay, magkinabuhi kami nga adunay abundansya sa amo ang sulod talag kananan. Lord, salamat sa matag usa nga magahatag karon. Lord, ikaw magapanalangin. Lord, imong ipilo-pilo at 30-fold, 60-fold, and 100-fold return kung sa ilang ginahatag karon, O God. Lord, we receive that promise that you will bless, O God, this gift that you bless, Lord, this offering, Lord, and you will use this for the expansion of your kingdom. Bless everyone as we give now. In Jesus' mighty name, amen and amen. So right now, you can see different accounts in your screen. You can choose whether mag-forward ka. If you don't have cash today, you can see the accounts that you can transfer, or kung naay kauban nimo diha nga leader sa simbahan, you can also give that offering and that they will forward it to the accounts kung asa nato gina-deposit. So thank you so much for generosity. God bless you as you give to the Lord today. God is good, and all the time, God is good. Do you really believe that God is good all the time? Doon ay mga tao, nagtuo sila nga ang Ginoo maayo sa daghang panahon, pero dili sa tanang panahon. Pero ikaw, gatuo ba ka nga ang Dios maayo sa tanang panahon? Amen. Because God is really good all the time. And we have been studying the Word of God concerning the goodness of God. Atong gitun-an ang pulong sa Ginoo kabahin sa pagkamaayo sa Dios. O pila na kasimana nga atong ginatun-an ang pulong sa Ginoo kabahin sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi.
Atong basahon ang Psalm 23. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the right path for His name's sake. Even when I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff comfort me. You prepare a banquet for me in front of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Are you ready for the Word of God? Sige, let's make our declaration again as we start with the message today. Say this with me. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the Word of God. Amen. We keep saying this because Jesus said, now that you know this truth, you will be blessed if you do them, or you will be blessed if you obey them. The blessing of God, as I always say every week, will come to us not only because we heard the Word, not only because we believe the Word, not even because we receive the Word. The blessings of God will come upon us when we obey the Word of God. Say, I am blessed. Say that again. I am blessed when I obey the Word. Amen. In River of Life, we don't want you to be listeners of the Word only. We want you to be practitioners of the Word. Say that with me, practitioners of the Word. Amen. We don't want you to be hearers of the Word only. We want you to be doers of the Word of God. Say, doers of the Word of God. That is what we desire for each one of us. Why? Because the Bible says you will be blessed when you obey the Word. And we have been studying on the goodness of God, and I have said that, when you focus on the goodness of God, you will begin to experience many blessings and benefits because of God's goodness in our lives. Ingon ang Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I have everything I need. So here's benefit number 1. When you focus on the goodness of God, He will meet all my needs. Say it. He will meet all my needs. Amen. That's the first benefit that you will receive when you focus on the goodness of God. And then the verse also says, He makes me lie down in green pastures. Say green pastures. He leads me beside still waters. Isulti still waters. Or here's benefit number 2. When you focus on the goodness of God, when I focus on the goodness of God, He will make me rest and relax. Say it with me. He will make me rest and He will make me relax. Amen. And then it says in verse 3, He restores my soul. So here is benefit number 3. When I focus on the goodness of God, He will strengthen me when I am weak. Say it. He will strengthen me when I am weak. Sometimes we get weak. But thank God that the Lord is good. That when we are weak, He will make us strong. He will strengthen us. And then the verse continues. It says, He leads me in the right path for His name's sake. So here's the fourth benefit when I focus on the goodness of God. He will guide me by His Spirit. Say it with me. He will guide me by His Spirit. Amen. That's the fourth benefit when you focus on the goodness of God. He will guide you by His Holy Spirit. And then it says in verse 4, even when I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for you are with me. What a beautiful promise. And when I focus on the goodness of God, the fifth benefit is He will walk with me in dark and fearful days. Declare it. He will walk with me in dark and fearful days. Amen. And then the second part of verse 4, it says, your rod and your staff, they comfort me. So here is benefit number 6. When I focus on the goodness of God, He will protect me when I am in danger. Panalipdan kita sa Ginoo sa dihang naata sa mga kahadlok o mga makuyaw nga dapit sa atong kinabuhi. Sa Bisaya nagingon, ang imong bunal o ang imong sungkod nagahupay kanako. What a beautiful promise. How does a rod and a staff comforts us? Sa unsa mang paagi nga ang bunal o ang sungkod sa magbalantay makapahupay sa atong mga pagbati sa atong kasing-kasing. Unsa maning rod and staff, mo ni siya ang tools sa shepherd sa magbalantay sa karnero. Doon na siya duha ka tools na ginagamit sa diyang magbantay siya sa mga karnero. Ang rod is a defensive tool for guarding and protecting the sheep. So ang bunal, iyaning tools para iyang bantayan o iyang panalipdan ang karnero. Sheep are very defenseless animals. Nga naman, wala sila'y hait nga mga ngipon, they have no sharp teeth, they have no claws, wala kung sila'y mga hait kaayo nga kuko, and hinay ni silang mudagan. Pag sa ako nang gibalik-balik sa una, sa tanang mananap ang karnero sa English gitawag og dam. Ang karnero bogo siya. Kung dili sakit pamation, ato na lang gamiton ang pulong nga way buot. Dali ragyud kaayo siyang maisalaad kay wala siya'y bright na panghuna-huna. Without a shepherd, a sheep is very defenseless against predators. Kung walay magbalantay ang karnero, dili siya makapanalipod sa iyang kaugalingon batok sa iyang mga kaaway o sa mga predators, mga gitawag og manunokob. So muna nga ang magbalantay, doon na siya'y gitawag nga rad, doon na siya'y bunal. Ang bunal, wala niya ginagamit pagbunal sa karnero, iyan ang ginagamit pagbunal sa mga predator, sa mga muaway, sa mga mukontra, sa mga karnero. Ang staff, ang ikaduhan niya nga tool, ang staff, ang iyang sungkod, it is a tool for guiding and directing. Isulti, guiding, directing. Ang rod, it is for guarding and protecting. Okay, ang gamit sa rod, para to siya sa mga predators, para sa mga kaaway sa karnero. Pero ang sungkod, ang staff, gamit ni sa magbalantay para pag-guide o pag-direct sa iyang mga karnero. Iyang giyahan o iyang dumalahan ang mga karnero. Kay ngano? Kay kining karnero, doon na ni siya tendency nga masaag kung pabayan ra, kung walay magbantay o walay maggiya kaniya. A sheep has the ability to graze on a difficult terrain. Kanang sa mga bakilid bitaw, o ang baka, ang kabaw, dili na moadto dito aron mukaon kay mahulog man sila ngadto sa pangpang. Pero ang mga karnero kay wala lagi bright na panguna-una, bisag sa bakilid moadto na sila dito aron mo sibsib, aron mo kaon. And most of the time mahulog gid sila ngadto sa pangpang. They have the ability to graze on a difficult terrain, and oftentimes they fall down from the terrain. Mauna nga ang shepherd, doon na siya staff. Kana gani iyang staff, ang tumoy niya na bawog na siya, kay mo na iyang gamiton pagkawit sa karnero nga nahulog didto tingali sa sapa o nahulog didto sa lungag, iyang kawitan ang hawak aron nga iyang mabira pabalik sa ibabaw o iyang maluwas ang maong karnero nga nasalaad. Kaning duha ka tools sa magbalantay sa karnero, doon na ni mga kapuslanan. Okay? Ang
purpose niini, ang rod, it represents power and authority. Isulti, power and authority. O, ang staff, it represents care and compassion. Isulti, care and compassion. O, ang bunal, nagrepresentar na og gahom og authority kay mo na'y gamiton sa magbalantay against any predators. Pero ang staff, dili na niya gamiton against the predators, iyan ang gamiton towards the sheep, and it symbolizes, it represents care and compassion. Kay mo na iyang gamiton sa dihang maluoy siya sa karnero o iyang luwason, iyang gamiton ang staff. Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Hebrews 13 verse 20, Jesus is the great shepherd of the sheep. Siya ang gamhanan nga magbalantay sa karnero. Sa John chapter 10 verse 10, nagingon ng Bible, I came so that my sheep will have life and everything they need. I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for his sheep. So din ni gisgutan sa Hebrews, si Jesus is the great shepherd, gamhanan nga magbalantay. Pero din sa John chapter 10, si Jesus gitawag og good shepherd. Siya ang buotan nga magbalantay. So atong makita na si Jesus, dili lang siya great shepherd. He doesn't only have the ability to get a sheep from a pit. Dili lang siya gamhanan para muluwas ka nato gikan sa pagkahagbong nato sa atong mga sala. Pero doon na po siya heart. He has the compassion. He has the heart to get us out of the pit. Dili lang iyang kusog, dili lang iyang gahom, iyang gamiton pagluwas ka nato, ingon nga iyang mga karnero, kundi iya kong gigamit iyang kasing-kasing, ang iyahang pagkamaluluyon o ang iyang pagkamatinabangon, mo po'y magtukmod kaniya, pagtabang ka nato, gikan sa pagkahagbong sa sala. Nag-ingon sa Matthew chapter 12 verse 11, if any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not rescue it and lift it out? How much more valuable is a man than a sheep? Sa Binisaya, nag-ingon, kung usa kaninyo nga adunay karnero ug mahulog kini sa lawom nga lungag sa adlaw nga igpapahulay, dili ba ninyo kini luwason og hawason? Mas labaw pa kabililhon ang usa ka tawo kaysa karnero. Grabe, kini nga bersikulo nagapakita kung paano or ginaunsa pagtagad, pagpakabana, pagtrato sa atong Ginoo ang iyang mga katawhan. This verse shows us how Jesus displays His compassion. It shows how Jesus treats His children, His sheep, and this is His heart towards His people. Ginapakita din ni kung sa unsang paagi ginaatiman ni Ginoong Hesus ang iyang mga karnero. Ato ning tanawon, dunay mga 5 ka mga kamatuoran nga atong pagatan-awon karon kung ginaon sa pagpadayag ni Ginoong Hesus, kung ginaon sa pagtrato ni Ginoong Hesus ang iyang mga kaanakan, ingon nga karnero. This is how Jesus treat His people, like a shepherd demonstrating His love and care for all of His sheep. Here is number 1. Una nga kamatuoran kung paano si Ginoong Hesus magtrato kanato, ingon nga maayo nga magbalantay. If I bring him my hurts, kung dadon ko kaniya ang akong mga kasakit, Jesus shows me compassion. Si Jesus magpakita kanako og kaluoy. Dili ko niya kasab-an. He will not scold me, instead He will serve me. He will not put me down, instead He will lift me up. He doesn't hassle me, instead He heals me when I am hurting. Dili siya masuko nako,
kundili mutabang siya kanako. Nag-ingon gani ang Matthew chapter 9 verse 36. Sa dihang nakita ni Jesus ang mga panon sa katawhan, ang iyang kasing-kasing napuno sa kaluoy alang kanila. Unsay nakapuno sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus? Sa dihang nakita niya ang bagang panon sa katawhan. Ingon ang Biblia, napuno ang iyang kasing-kasing sa kaluoy alang kanila, tungod kay sila nasakitan o wala nahibalo kung unsa o kung asa mangayo og tabang. Sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Grabe ingon ana ang bation ni Ginoong Hesus sa diyang iyang makita iyang mga katawhan nga nasakitan o wala nasayod kung asa mangayo og tabang. He will be moved with compassion. Dili siya masuko, kundi maluoy siya sa diyang makitaan taniya nga naa nasakitan kita ug wala na ta masayod kung unsay atong pagabuhaton. Dunay mga tao sa dihang masakitan ka, tingali mo ingon sila kanimo, I'm so sorry you are hurting. Ang tawag niya na ni sympathize sila nimo. So ingon sila, naluoy jud ko nimo nga nasakitan ka pag-ayo. Tingali nasakitan ka kay nalugi ang imong negosyo, tingali nasakitan ka kay gibiyaan ka sa imong bana, pwede pod nga ang asawa mo mibiya sa bana. O nasakitan tingali ka kay ang imong ginikanan mibiya kaninyo. Ang mga tao, ang ilang response sa diyang dunay masakitan, moingon sila, I am sorry that you are hurting. O ang tawag niya na sympathy. Dunay lain kining gitawag og empathy. Moingon sila, I am hurting with you. Ako jung gibati anang imong kasakit kay naagian po na nako. So ang tawag niya na empathy when they say I hurt with you. Pero si Ginoong Hesus, dili lang siya mo sympathize, dili lang siya moingon nga I'm sorry you're hurting, dili lang siya moingon nga I am hurting with you. Si Ginoong Hesus sa diyang makita niya nga nasakitan kita, ingon ang Bible, ang iyang kasing-kasing na puno sa kaluoy, filled with compassion. And compassion will always say, I will do anything to stop your hurt. Buhaton nako ang tanan aron na mahunong ang imong o muundang ang imong kasakit o ang imong pag-antos. Mao nay rason nganong miadto siya dito sa Cross Calvario og iyang gibayran tanan natong mga sala og tanan natong mga kasakit og mga kaguol. He went to the cross so that he can stop all the hurts that you and I are supposed to suffer. Muna nga dili na ta angay mag-antos, dili na ta angay masakitan, dili na ta angay maguol, dili na ta angay magsakit kay nganuman gibayran na kini ni Ginoong Hesus. Ingon niya sa Matthew 20 verse 28, I came here not to be served, but to serve others, and to give my life as a ransom for many. Miani ako, dili aron nga alagaran, kundili aron moalagad o mohatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. Grabe ingon ana si Ginoong Hesus. Pag-anhin niya sa kalibutan, tinuod siya ang hari sa mga hari, siya ang Ginoo sa mga Ginoo, pero pag-abot niya nga ni wala siya nagpaalagad, wala siya nagpaserbisyo. Ingon niya, mianhi ako aron sa pagserbisyo o sa paghatag sa akong kinabuhi. Ingon ana, ang buoti pasabot sa diyang moingon ka, Lord, I will follow you. Lord, I will serve you. Lord, I will give you my life. What you are saying is, Lord, I will serve you and I will give my life to follow you and I will give my life to serve even other people. Because that's what Christian life is all about. It is not about us. It is all about God and it is all about others. When you begin to follow the Lord, you are saying, Lord, this is no longer about me. This is all about you and this is all about others. So that when I am hurting, Jesus will be filled with compassion.
mapuno siya og kaluoy para kanimo sa dihang naa ka sa mga pag-antos og naa ka sa imong mga kasakit. Ang ikaduha atong makita dinhi, if you choose to follow Him, Jesus leads me in the right path. If I choose to follow Jesus, Jesus will lead me in the right direction. Kung pilion ko nga mosunod kaniya, si Jesus magatudlo kanako sa tarong na daran o tarong na direksyon. Mangutana ko, nakasuway na ba kag adtog usa ka lugar for the first time, unya nag-inusara ka, walay kay kauban nga nasayod ni anang lugar? Have you been to a place for the first time? You know what? You will learn better about the place if you have a personal guide than not having a personal guide. Naisgutan ni nako nito mga milabay nga semana. Katong pag-adto namog Singapore, first time namong adto dito ni Pastora Gina. First time dili miswito dito og walay nag-guide namo. Kay bawang mug unsay nitabo, amo na lang istorya niyo nasaag mi. Midnight na sa Singapore, naabot na mi sa boundary sa Malaysia. Kay wala may nag-guide namo. Kakuyawan gud mi. Pero pag adto na namo sa Vietnam, pag abot pa lang namo sa airport, doon na may sundo na namo nga personal guide ug wala na jud mi nasaag, dili gani mi malate. Permi mi on time kay ang among personal guide swito siya sa oras sa mga sakyanan, asa paingon mo na nga wala mi masaag. You will save a lot of time and money when you have a personal guide. You will avoid many kanang misdirection. Malikayan nimo ang pagkasaag, malikayan nimo ang mga kahadlok o usik sa panahon, usik gani sa kwarta, malikayan nimo basta doon na kay personal guide sa diyang mo biyahe ka. The same is true in our lives. If your life has no shepherd, kung ang imong kinabuhi walay magbalantay, wala kay guide, you will miss a lot and you will reach nowhere in your life unless you ask the good shepherd, his name is Jesus, to lead and guide you. Amen. Ingon ana kay importante nga ang Ginoong Hesus imong dapiton sa imong kinabuhi, nga mahimo nga imong magbalantay aron nga dunay klaro nga direksyon ang imong kinabuhi. Gani sa mga taga River of Life mo na gina-emphasize yun nato pagayo sa mga taga River of Life nga kinahanglan ang matag usa ka nato mahimo tang kabahin og cell group. Isulti cell group kay ngano kung naa ka sa cell group, ang imong cell group leader mo nay imong magbalantay, mo nay nagrepresent ni Jesus as a good shepherd in your life, ang imong cell group leader. Kaya ang imong cell group leader gitagaan na siya kaalam sa Ginoo na magiyahan ka. Kay kung wala kay cell group leader, magpatuyang ka sa imohang gusto o mahilayo ka, masaag ka, mahilayo ka sa Ginoo. Pero salamat sa atong mga cell group leaders nga nagatabang nato, nagagiya nato ng atong kinabuhi, magpaduol kita diha sa Ginoo. Amen. Ingon ang Psalm 23 verse 3. Ato na ning natun-an sa milabay nga mga semana. He leads me in the right path for His name's sake. Without the good shepherd, your walk or you will walk in the wrong path. Kung wala tay magbalantay, masaag jud ta sa atong kinabuhi. A shepherd always knows more than the sheep. And Jesus always knows more about your life than you do because He created you and He made you. Tungod kay siya mo'y nagbuhat nimo, siya'y nagbuhat kanako. Nasayod siya sa katuyuan o sa direksyon sa atong kinabuhi. Muna nga makasalig ta niya nga magiyahan ta niya sa insakto nga dalan. Pero kung dili nimo siya dapiton nga imong magbalantay, kung dili nimo siya dawaton nga imong Ginoo og manluluwas, ang imong kinabuhi masaag ka og mawala ka sa maong
tarong or husto na direksyon sa kinabuhi. John chapter 10 verse 4 mo ni ingon sa Bible, the good shepherd, isulti the good shepherd, walks ahead of the sheep, and they follow him, for they recognize his voice. O nindot kayo, kita nga mga karnero, si Ginoong Hesus ang atong magbalantay. O ingon sa pulong sa Ginoo, mag-una siya kanato, o ato siyang sundon sa tanan niyang pagabuhaton. He is our model. He is our standard. Nagali ko'y nabasa niya itong usa ka adlaw. If you follow Jesus, you will never be wrong. Dili jud ka masayop basta si Ginoong Hesus ang imong sundon, dili tao. Amen. Now, importante po ning atong masabtan sa ato ng pagpangalaga diha sa Ginoo sa mga taga River of Life. Importante nga doon natay cell group leader. Ang atong cell group leader, gitagaan na sila sa Ginoo og taalan, mao na nga mag-una na sila kanato. They will walk ahead of us. They will be in front of us. They will serve like a model to us, an example na atong pagasundon. Mao na mga cell group leader, tarong na pod ang inyong kinabuhi. Magpagiya mo sa Espiritu Santo, magpagiya mo sa pulong sa Ginoo. Kay ngano, doon na mo'y mga karnero nga ginagiyahan, doon na mo'y mga karnero nga ginaatiman. Na kung dili mao ang imong pagkinabuhi, basin ikaw pod ang sundon sa imuhang ginadisciple sa imong mga karnero o magbuhat pod sila og dili insakto. Mao na nga importante kitang tanan nagsunod kita sa atong magbalantay nga si Ginoong Hesus. Kay gani sa shepherding kanang pagbantay og mga karnero, ang magbalantay sa karnero they always walk first. Ngano man ang magbalantay sa karnero, he is the model, isulti model. He is leading by example. He is different from a cowboy. Kita mo anang mga western movies kanang mga lalaki nga nagsakay og kabayo o nya ilang abugon ang mga baka o mga kabaw. A cowboy, they drive a cattle, and a shepherd, he leads the sheep. Muna'y kalahian sa cowboy o sa shepherd. A cowboy drives the cattle from the back. A shepherd, he leads the sheep by walking in front of the sheep, and the sheep would follow the shepherd. And the Bible says Jesus is the good shepherd. He will never drive you. He will never push you to go through life. He will not force you to do anything you don't want to do. Kay ngano, dili siya cowboy. He is a good shepherd. He will only walk ahead of you. What he will do is walk in front and show you how to live your life and how to deal with situations in life. And if you follow his leadership, life would be better and greater for you when you follow the good shepherd. Ang uban mong god, mas mo prefer tingali sila og cowboy. Mas ganahan sila ng latoson sila sa ilang mga likod, sa ilang mga lubot aron magtinarong sila sa pagkinabuhi. But Jesus is not a cowboy. The Bible says he is a good shepherd. He will walk in front of us. He will invite us to follow him. And if we will only follow Jesus, your life will be blessed. Your life will be better and greater when you allow Jesus to be your good shepherd. Ingon ang Psalms 26 verse 3. Your constant love is my guide. Your faithfulness always lead me. You see, kung imong tanawon, ang atong good shepherd, he does not guide us by rules and regulations. Ingon din ni, his love is our guide and his faithfulness is our leadership. Mo'y mag-lead na to ang iyang pagkamatinud-anon o ang iyang gugma mo'y mag-guide ka na to. See? Because he is a good shepherd, you know, if you choose to follow him, he will lead you in the right direction. Adto ta sa ikatulo. Na ikatulo, nagaingon din ni,
If I get confused and wander off, Jesus finds and brings me back. Kung malibog ko og mahisalaag, pangitaon og ibalik ako ni Ginoong Hesus nga akong magbalantay. Sa mabasa, Matthew 18 verse 12, nagingon din ni, if a shepherd has 100 sheep and one wanders away and is lost, won't he leave the 99 safe sheep to go search for the lost one? Sabi niya nagingon, kung ang usa ka magbalantay, may usa ka gatos ka karniro, ug ang usa niini masaag, dili ba niya biyaan ang 99 diha sa kabungturan ug mulakaw aron sa pagpangita niadtong usa nga nasaag. Mao ni kasing-kasing sa atong maayo nga magbalantay. Na sa dihang malibog na ganita o niya masaag ta, dili na ta magsunod sa insaktong direksyon sa atong kinabuhi. Dili masuko ang atong magbalantay. Nag-ingon ang Biblia, iya kang pangitaon aron ibalik kaniya ngadto sa panon og dili na ka masaag og naa na kay klarong direksyon usab sa imong kinabuhi. Nag-ingon ang Luke 19 verse 10, I came to seek and save those who are lost. Mianhi daw si Ginoong Hesus kay ngano aron sa pagpangita ni adtong mga nangasalaag og iyang luwason sila. Nag-ingon din ni, mianhi ako aron pagpangita og pagluwas sa nawala. Isaiah 53 verse 6, nagingon din ni, kitang tanan sama sa mga karniro nga nasaag, matag usa ka nato, nagpatuyang lang sa pagbuhat sa atong mga gusto. Ingunaan nita, basta wala tay magbalantay, mga saag ta, o niya magpatuyang ta sa atong mga gustong buhaton. Abi natog insakto, abi ra natog insakto. Sa Bible, makita ni mo na nga magbalik-balik, nag-ingon, and they started doing what was right in their own sight. Ilang isugdan pagbuhat, kung on-site para nila, insakto. Pero daghan kaayong panahon, ang abi na to insakto, pero sa mata sa Ginoo, sayop diya. Nag-ingon din ni, kaniadto, Salmo 119, verse 67 and 68, nag-ingon din ni, kaniadto, naglatagaw ako hangtod nga gidisiplina mo ako. Apan karon gisunod ko na pag-ayo ang imong pulong. Maayo ka ug maayo ra ang imong gibuhat, busa tudloi ako sa imong mga prinsipyo. Hingon ni David, kaniadto latagaw kaayo ang akong binuhatan ug ang akong pangunahuna, pero gidisiplina mo ako. Ingon din ni, you disciplined me. Kay ngano man disiplinahon sa Ginoo ang iyang mga anak. An undisciplined child is an unloved child. Ang bata nga wala ginadisiplina, wala na igugmaa sa iyang ginikanan. Kay ngano man, ang ginikanan nga nahigugma sa iyang anak, iyang disiplinahon, iyang i-train ang iyang anak sa pagbuhat o ginsakto. Dili niya i-punish, kundi iyang i-discipline. There is a difference between discipline and punishment. Pamati mo mga ginikanan kay usahay, imbis nga inyong disiplinahon ng inyong anak, inyong ginapunish ang inyong anak. Discipline is not punishment. Unsa ang punishment? Punishment is done in anger as a penalty of what you did in the past. Kung doon na kay gibuhat nga dili mao kaniadto, o bunalan ka, ipanis ka sa imong mama o sa imong papa. Kay ang punishment is done in anger. Nasuko man siya, imong mama o imong papa, munang gipanis ka tungod sa imong gibuhat nga dili mao. Pero ang discipline is training and correction. Isulti, training and correction. It's a training and correction for the future. Unlike sa punishment, it's because of the past. Pero ang discipline o ang training is correction for the future, and it is always done in love, not in anger. Amen. Dako kay diferensya. Kay ang punishment tungod sa imong nabuhat kagahapon, pero ang discipline is training and correction for your future.
and dili na ihatag sa imuha nga discipline tungod kay nasuko, kundi gihatag na sa imuha tungod kay gihigugma ka. God never punishes His children. Write it down sa imong notebook. God never punishes His children. He disciplines His children, but He never punishes them because discipline is always out of love. Ang punishment is always out of anger. So mao na imong makita din na sa dihang masaag ta, if we are confused and we wander off, Jesus will find us and He will bring us back. Pangitaon ta og balik sa atong Ginoo aron nga may balik ta sa iyahang plano o katuyuan sa atong mga kinabuhi. Adto sa ikaupat, nagingon din if I fail or fall, kung mapakyas ko o matumba o mapangdol, si Jesus muluwas o mubawi kanako. Jesus will rescue and recover me when I fail or when I fall. Kitang tanan, nadyo'y panahon usahay nga masaag ta. Nadyo'y panahon usahay nga magtuman ta sa atong gusto. Muna nga mapangdol ta o usahay matumba ta. But every time I wonder, every time masaag ko, I get into trouble. The farther I get away from God, the more problems I will have in my life. Kung binisayon, aron klaro. Kung magpalayo ko sa Ginoo, mudaghan ang akong problema sa kinabuhi. Nadunggan na ninyo? Ako nang i-apply para ninyo. Kung magpalayo ka sa Ginoo, mudaghan ang imong problema sa kinabuhi. Sa dihang muundang nakagbasa sa pulong sa Ginoo kada adlaw, sa dihang muundang nakagampo kada adlaw, sa dihang muundang nakagtambong sa cell group, sa dihang panagsa na lang ka musimba, sa dihang mag-anam-anam nakagpalayo sa Ginoo, sabta nga sa dihang magkalayo ta sa Ginoo, magkadaghan ang imong problema. Kay nga naman, walay manalipod nimo, walay mo guide nimo, walay mo tabang nimo. The closer that you get to the shepherd, the fewer problems you will have because He will guide you, He will guard you, He will protect you, and He will direct your life. Kung magpaduol ka sa Ginoo, kung magpaduol ko sa Ginoo, isulti pagbalik, kung magpaduol ko sa Ginoo, mugamay ang akong problema. Amen. Kaya nga naman, ginayahan niya ikaw, pagbantayan niya ikaw, panalipdan ikaw sa Ginoo, o tultulan niya ang imong mga tiil sa insakto nga dala. Mauna nga dili mo daghan ang imong problema, kundi mo gamay. Kung karon daghan ka gib atubang nga problema, karon rana, isulti karon rana. Pero kung magpaduol ka sa Ginoo, tabangan kaniya, giyahan kaniya, bantayan kaniya, panalipdan kaniya, tultulan niya ang lakang sa imong mga tiil, mo na nga dili mo daghan ang imong problema kung dili mo gamay. Asa may imong gusto? Daghan problema o jutay ra og problema? Of course, ang normal nga tao mo pili jud og jutay ra nga problema. Kung gusto ka jutay ra nga problema, pagpaduol sa Ginoo. Kay uban ninyo nga namati karon, nag-anam-anam mo kalayo, nasaag mo, o tingalig miundang mo cell group, tingalig miundang nakagbasa sa pulong sa Ginoo, wala tingalig kag-apil og prayer meeting sa atong morning prayer, dili aksidente nga namati ka karon. Giandam gituyo ni sa Ginoo aron makadungog ka, kay ginatawag ka sa Ginoo nga mobalik paduol niya. Kay kung mobalik ka paduol sa Ginoo, mugamay ang imong mga problema. Matthew chapter 12 verse 11 and 12. Mo na giingon sa Bible, if any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not rescue it and let it out? How much more valuable is a man than a sheep? So, dinhi imong makita kung unsa jud kasing-kasing sa Ginoo. Dunay mga pipila ka reliyon ang atong kalibutan. Dunay Buddhism, dunay Muslim, dunay Hinduism, dunay New Age. O niya kita
gitawag sa Christianity. Sa Buddhism, pag doon na tayo problema, ang ingon nila, you are there because you deserve it. Labi na kung nahagbong ka sa pagpakasala, mingon sila nga, nahagbong ka sa pagpakasala tungod kay karma na, tungod na sa imong binuhatan. Ang Muslim, moingon sila, you are there because you have violated the laws of God, si Allah. Ang rason nga nung nahagbong ka tungod kay doon na kay gisupak nga balaod sa Dios. Ang Hinduism, moingon sila, you are in the pit or you are not in the pit. It is just an illusion. The pit is just in your imagination. Pero wala yung ka nahagbong sa tinuod nga lumag. Ingon ana ang Hinduism. Ang New Age, lahi po sila, kaya mingon po sila, just believe that you can get out of the pit. You can be better when you believe you can be. Tuohin lang na makahawas ka ni anang lungag dundiin ka nasulod o nahagbong. Positive thinking lang, mo na may tabo, mo lingkawas ka. Pero ang pamaagi ni Ginoong Hesus is different. Jesus would say, if you fail or fall, I will rescue and I will recover you. Dili ka nako tunglohon, dili ka nako kasab-an, dili ka nako talikdan, kundi ako kang tabangan o ako kang luwason. Ingon ana ang atong buutan nga magbalantay. When I fail or fall, Jesus will rescue and recover me. Hallelujah. Nag-ingon din sa Proverbs chapter 3 verse 25 and 26. You never need to be afraid of sudden disaster or hidden troubles that ensnare the wicked. For the Lord is your security. Isulti ba? The Lord is my security. Amen. He will keep you safe and keep your foot from getting caught in a trap. Panalipdan na ka sa Ginoo kay siya ang imong maayong magbalantay. Iyang panalipdan ang mga lakang sa imong tiil, iyang giyahan ang mga lakang sa imong tiil, aron dili naka litag, dili naka may salaag, kundi magmalampuson ang imong direksyon sa imong kinabuhi. Psalms 71 verse 20, nag-ingon din, you allowed me to suffer a lot, but you will bring me back from this deep pit and give me new life. What a beautiful promise, no? Ingon ang Ginoo, imong gitugutan nga moantos ko og mga kasinatian sa akong kinabuhi, pero imo kong luwason, you will bring me back from this deep pit. Imo kong hawason gikan nining lawom kaayo nga lungag, og imo kong tagaan og bag-ong kinabuhi. Pagkanindot niya na nasaad sa Ginoo. Ang katapusan nga pagtrato sa maayo nga magbalantay sa Ginoong Hesus sa iyang mga karnero o iyang mga kaanakan. Ingon din if I trust Him to save me, Jesus keeps me safe. Kung musalig ko nga luwason ko niya, maangkon ko ang kaluwasan dihak ni Ginoong Hesus. Listen to me carefully as I close. It is not your job to save yourself. Dili imong responsibilidad ang pagluwas sa imong kaugalingon. It is your job, ang imong trabaho, ang imong obligasyon, ang imong responsibilidad, mosalig ka sa maayong magbalantay si Ginoong Hesus. It's your job to trust Jesus, and it is Jesus' job to save you. Dili nimo trabaho ang pagluwas sa imong kaugalingon. Ang imong trabaho, musalig ka sa Ginoo, o trabaho ni Ginoong Hesus, obligasyon ni Ginoong Hesus nga muluwas kanimo. It's your job to put your hands in the hands of Jesus. Imong ibutang imong kamot diha sa kamot ni Ginoong Hesus. And it is Jesus' hands to hold your hands. Imong ibutang imong kamot diha sa iyang kamot, o iyang kuptan ang imong kamot. There will be times you would want to let go of His hands. Sahay na ipanahon na gusto nyo ka nga mabuhi ka gikan sa iyahang mga kamot. But Jesus will never let go of your hands. Pero sa Ginoong Hesus, dili yung kaniya buhian.
Sa panahon nga gusto kang mulingkawas, sa panahon nga gusto kang muingkas, sa panahon nga gusto kang muiskapo, dili niya buhian ang imong mga kamot. Kay ngano, gusto niya nga magpabilin ka diha sa iyang protection o diha sa iyang kaluwasan. Unsa may ingon sa Bible, John chapter 10, verse 27 to 29. My sheep listen to my voice. I know them, they follow me. I give them eternal life, and they will never die. And listen to this. No one can steal them out of my hand. Say no one. No one can steal them out of my hand. My Father gave my sheep to me. He is greater than all, and no person can steal my sheep. Say it with me. No person can steal my sheep out of my Father's hand. Walay tao nga makailog o makakawat sa akong karnero gikan sa kamot sa akong amahan. Si San Pablo mo ni iyang gisulti, Romans 8:38 to 39. For I am convinced that nothing, say nothing, nothing can ever separate us from His love. Death cannot, life cannot, the angels won't, and all the powers of hell itself cannot keep God's love away. Our fears for today, our worries about tomorrow, or where we are, high above the sky or in the deepest ocean, nothing will ever be able to separate us from the love of God, demonstrated by our Lord Jesus Christ when He died for us. Whoa! Walay makapaymulag ka nato gikan sa gugma sa Dios. If you will trust the Lord, you will be saved. If you will trust Him to save you, if you will trust Him to forgive you of your sins will be forgiven, and you will be saved in all the days of your life. Last verse, and then we will close. Jesus, in 2 Peter chapter 1 verse 3, it says, Jesus has the power of God by which He has given us everything we need to live and to serve God. We have these things because we know Him. Ingon ni San Pedro, gitagaan kita sa Ginoo sa tanan natong gikinahanglan. He has given us everything we need to live and to serve God. Ang gikinahanglan nato para magkinabuhi, ang gikinahanglan nato aron sa pag-alagad sa Ginoo, gihatag na kining tanan sa Dios. All you need to do, all I need to do is to trust Him to save me from my sins. Is for you to trust Jesus to forgive you and to save you from your sins. When you put your trust in Him to save you, He will save you. When you put your hand in His hands, He will hold hands with you and He will never let you go. Why don't you invite Jesus right now? Ask Him, be my good shepherd. Lead me and guide me, Lord, because I need you to lead me and guide me. Kay kung wala kay magbalantay, masaag ka sa imong kinabuhi. You will not reach your full potential. You will not reach your destination. You will not fulfill your purpose in life by your own strength, by your own wisdom. We all need the good shepherd in our lives, and His name is Jesus. And when you invite Him, He will respond. All you need to do is humble yourself, because the Bible says God resists the proud, but He gives grace to the humble. Let's bow our heads and let's pray. Father, karon nga adlaw, nag-ampo ko, O Diyos, nga sa tanang namati, ilang masabtan, nga Ikaw ang gamhanan nga magbalantay, o Ikaw ang buutan nga magbalantay, o Ikaw ang mahigugmaon nga magbalantay. Salamat, Lord, nga sa dihang among isalig ang among kaluwasan diha kanimo. Imong ihatag ang among kaluwasan, o amo kining madawat sa tibuok namong kinabuhi. Busa karon nga hapon, karong adlaw, Ginoo, nag-ampo ko ang matag-usa, muhatag sa ilahang pagsalig na kanimo para sa ilang kaluwasan. Tungod kay walay laing ngalan nga gihatag ang Dios, di na matag-usa ka namo makadawat og kaluwasan, kundi pinaagi lang kang Ginoong Hesus
nga among maayong magbalantay. Salamat Lord nga nagapakigsulti ka sa mataguson. Samtang nagpiyong kita sa atong mga kamot. Gusto na ko nga imong hatag ang imong pagsaling para sa imong kaluwasan diha sa Ginoo. O pag-ampo, uban ka na ko nining simple nga pag-ampo. O iampo kini nga makinasing-kasingon. Kay dili lang si Lord mamatik sa imong prayer, iya usab tanawon ang imong sincerity when you pray this prayer. So sincerely pray this prayer. Dear God, I humble myself. I give you my life. I surrender everything. I put my trust in you for my salvation. Akong gihatag ang akong pagsalig para sa akong kaluwasan diha kanimo ug kanimo lang. Pasaylua ako sa akong mga sala. Tagai kog bag-ong sinugdan. Akong gibutang akong mga kamot sa imong mga kamot. Kupti ko Ginoo, giyahi ko, tudluhi ako, panalangini ako Dios para sa imong kahimaya sa ngalan ni Ginoong Hesus na akong nandulos. Now let me pray for you. Father, I pray for everyone who sincerely prayed that prayer, that you breathe new life unto him right now, that he will sense or she will sense iyang mabati Ginoo, ang gugma sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo nga magasulod siyang kinabuhi, magapasaylo kaniya o magahatag o bag-ong sinukdan. Kini akong giampo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. I would like to congratulate you for praying that prayer. Kay ngano, ingon ang Bible, as many as received him, to them he gave them the right to become a child of God. Ang imong nadawat dili relihiyon, kundili relasyon diha sa Ginoo. You are now a child of God. You are now a member of the family of God. You are one of his sheep, and Jesus is now your good shepherd. You can believe him to guide you, to direct you, to supply for all of your needs, to encourage you when you are down, to protect you when you are in danger, because he is a good God. And don't forget, next Sunday is going to be our face-to-face worship celebration sa Diamond Suite Hotel alas 2 sa hapon. Magkita ta dito, istoryaha ang imong Simbaline leader karon, ang imong makauban pagsabot mo nga magdungan mo paingon ngadto aron atong simbahon na Ginoo. We're excited to see all of you face-to-face this coming Sunday. God bless you.